Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all. So kita masuk chapter 5 hari ni, Population Genetics. So ada dua subtopik iaitu 5.1 Gene Pool Concept dan 5.2 Hardy-Weinberg Law. Kalau kamu lihat kat sini ada bagi tahu bahawa in UPS tu akan keluar 3 soalan dalam chapter 5 ni, manakala in PSPM iaitu pada soalan nombor 5 akan keluar 5 markah punya soalan. Okay, so kita akan lihat 5.1 dulu. So in this Gene Pool Concept you will learn about population genetics, gene pool, allele frequencies and genetic equilibrium punya terminologies. So kita lihat dulu population genetic. So what is meant by population genetic? The study of how population change genetically over time. So ini adalah a study, iaitu population tu macam mana dia punya genetik berubah. Lepas tu kita akan lihat population. So sebenarnya kamu dah go through benda ni pada sekolah. So population ni adalah a group of individual from the same species. So nampak ni penguin, semuanya penguin that live in the same area, dekat sini juga tempat yang sama, dan able to interbreed. Maksudnya dia boleh beranak pinak dan producing fertile offspring. Kalau dia just able to interbreed tapi tak boleh menghasilkan anak, so kita tak boleh panggil dia sebagai spesies lah. So gene pool pula adalah all alleles in that population yang duduk pada semua locus yang ada dan ada pada setiap individu yang dalam population tersebut. So kalau kat sini contohnya kita nampak dalam ni katak semua allele yang ada dalam semua katak ni. So itu kita panggil sebagai gene pool. Okay, so kalau untuk diploid species macam kita lah, okay, 2N, memang semua species biasanya 2N lah. Yang N hanya gamet kan. So kalau contohnya katak ni ada 10 ekor, so 10 ekor sebab dia diploid, so therefore akan ada 2 allele lah for each of the frog. Therefore kalau 10 kali 2 dapatlah 20 allele untuk gene pool dia. Okay, so gene pool ini kalau dia adalah homozygous, maksudnya allele-nya identical. Contohnya kalau macam ini homologous chromosome, so yang ini kromosom ayah, ini kromosom mak contohnya, dia punya allele adalah P besar, so maksudnya kita akan ada 2 allele P besar. Kalau dia heterozygous, maksudnya dia akan ada 2 different allele, contohnya ini B besar and B kecil. So one allele B besar, one allele B kecil. Sebab satu dominant, satu recessive. So tadi gene pool adalah total number of allele in all individual of the population. Contohnya kat sini dia kata 320 plant is red flowers, manakala 160 is pink and 20 with white. So maksudnya total pokok kat sini 320 plus 160 20 equals to 500 kan. So kalau kita nak cari gene pool dia, sebab ini adalah diploid, so 500 kali 2 je. So you will get 1000 alleles. So importance of population genetic, okay, kita nak tahu sama ada dia adalah static ataupun dynamic gene pool. Kalau dia static, maksudnya tak ada evolutionary changes yang occurs. Maksudnya okay, constant punya genetic. Tapi kalau dynamic, maksudnya dia akan ada consistent change. Ada berlakulah evolutionary change. Biasanya berlaku sebab ada faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Contohnya macam natural selection, selective breeding. So nanti kita akan lihatlah benda tu dalam Hardy-Weinberg Law. Okay, so natural selection is the mechanism of evolution first proposed by Charles Darwin. Charles Darwin ni kata kalau dalam population tu ada members yang successfully adapted, kita akan kata dia ada greater fitness ataupun survival of the fittest. Maksudnya dia yang paling kuat, so therefore dia yang paling survive. So natural selection ni akan bagi population tu change over time dan untuk bagi dia adapt lah pada different environment. Dan phenotype of organism ini akan determinekan by the genes and environmental factor. So ni contoh yang kajian yang dibuat oleh Charles Darwin lah. Dia pergi Galapagos Island. So dia lihat kat situ ada burung nama finches ni. So finches ni dia asalnya daripada satu common ancestors. Tapi lepas tu sebab dia terpaksa adapted pada different diet, so therefore lama-lama paruh dia tu berjadi lain. Ada yang jadi lebih besar, ada yang jadi lebih tajam sebab dia kena adapted pada different makanan. Okay, dan juga habitat lah of course. So therefore itu akan menjadikan daripada satu common ancestor dia jadi banyak spesies yang evolve. Manakala untuk allele frequency pula, allele frequency is the ratio of total number of particular allele to the total number of all alleles in the gene pool. Okay, bahasa mudahnya kat sini, allele frequency adalah nak cari berapa frekuensi dominant allele, berapa frekuensi recessive allele. So caranya, kalau nak cari frekuensi of dominant allele, kita overkan number of dominant allele dalam population tu over number of all allele. Manakala kalau frekuensi of recessive allele, number of recessive allele dalam population tu over dengan number of allele in that population. So contoh macam ini, a population of diploid organism consists of 2000 individual. So awak boleh agaklah 2000 times 2 sebab dia diploid. So tu gene pool dia. So sekarang soalan minta calculate the frequency for allele R besar. So bila R besar, kita nampak kat sini genotype R besar, homozygous dominant ada 980. So 980 ini adalah terdiri pada 2 allele R besar. So darab 2. Dekat heterozygous R besar muncul sekali. So 840 times
1. So tambahkanlah. So kita dapat kat sini 980 times 2 plus dengan 840 times 1. So you will get 2800. So this 2800 overkan dengan total number of ALLELE tadi, which is 2000 times 2, iaitu 4000. So you dah akan dapat 0.7. Meanwhile, to get ALLELE R kecil pula sama juga. In heterozygous, R kecil only occurs once. So 840 times 1 plus dengan R kecil dah homozygous recessive occurs twice kan. So 180 times 2, so plus kan akan dapat 1200. So to find the ALLELE frequency for R kecil adalah 1200 over 4000, you will get 0.3. Okay, next kita lihat pula genotype frequency. So genotype frequency means the ratio of total number of individuals with a particular genotype to the total number of all individuals in a population. Kalau tadi ALLELE frequency, number of ALLELE kan. Yang ini number of individuals. Satu individual akan ada satu jenis genotype. So kita ada 3 jenis individual, sama ada homozygous dominant, homozygous recessive ataupun heterozygous. Kita lihat example, a population of diploid organism consists of 2000 individual. The table below shows the genotypes in the population, still the same value as before. Cuma dia nak suruh kamu cari genotype frequency. If sexual reproduction occur at random, calculate the frequency for R besar, R kecil and R kecil genotype in the next generation. Okay, so kita lihat macam mana calculation. So kita tahu total number of individuals kat sini 2000 kan. Jadi disebabkan soalan ni minta berkenaan genotype, so therefore kita just totalkan sahaja. So kalau soalan untuk R besar, homozygous dominant, so 980 just over dengan 2000 individual. Tak perlu darab dengan 2, sebab bila darab dengan 2 itu adalah untuk gene pool. Tapi yang ini genotype. Genotype adalah individuals, just overkan dengan individual in that population. So you will get untuk homozygous dominant 0.49. Meanwhile for the heterozygous, 840 divided by 2000, so dapat 0.42. And after that recessive, so 180 divided by 2000, you will get 0.09. Very simple. So bahasa mudahnya genotype frequency ni ala-ala macam individual frequency untuk karakteristik tersebut. So ini adalah contoh lain. So ALLELE frequency and genetic equilibrium. So genetic equilibrium ini adalah condition of a population in which ALLELE frequency and genotype frequency remain constant tanpa changing from one generation to the next. Maksudnya kita kata bila tak ada perubahan pada frekuensi tu, maksudnya population tu not evolve. Takkan ada perubahan lah pada genetik dia. Contohnya macam ni, first generation 10 bunga semuanya adalah purple. Jadi bila second generation, third and fourth, daripada anak ke cucu sampai ke cicit semuanya still purple flower, dia tak berubah. Tapi kalau ada berubah, elok-elok warna merah, tiba-tiba adalah cicit ni yang colour orange. So therefore itu adalah evolution lah, maksudnya ada changing. Alright, so kita akan masuk 5.2. Okay, 5.2 Hardy-Weinberg law. So the learning outcomes to state the Hardy-Weinberg law. Explain the 5 assumptions of Hardy-Weinberg law for genetic equilibrium. So ada 5 assumption yang perlu dipatuhi kalau kita nak guna equation of Hardy-Weinberg law ni. Okay, iaitu large population size, random mating, no mutation, no migration and no natural selection. Dan satu lagi learning outcomes is to calculate ALLELE and genotype frequency based on the equation. What is meant by Hardy-Weinberg law? In a population that exists in genetic equilibrium, maksudnya tadi dia kata ALLELE and genotype frequency remain constant kan, dan dia takkan berubah daripada one generation to the next generation, dan the individuals reproduce sexually. Okay, so ini adalah Hardy and Weinberg lah, nama orang. That's why kamu kena tulis Hardy, H ni huruf besar, W ni huruf besar. Alright, so Hardy-Weinberg law digunakan untuk population yang not evolving. Ada 5 condition yang perlu dipatuhi yang tadi saya dah sebut. Kita go through satu-satu. So apa yang dimaksudkan dengan extremely large population size? Okay, kenapa? Sebab kita perlukan satu populasi yang besar. Kalau ada sebarang perubahan, tak nampak dah. Perubahan yang minor tu tak signifikan. Jadi kalau ada populasi yang kecil, contohlah kita kata ada berlaku kematian. So therefore akan nampak lah benda tu, sebab orang yang meninggal tu akan bawa sekali genetik yang dia encode. So therefore akan menyebabkan perubahan yang besar lah pada genotype frequency dan ALLELE frequency. That's why kita perlukan population yang besar. Genetic drift ni maksudnya adalah proses in which chance events cause unpredictable
unpredictable fluctuation in allele frequencies from one generation to the next. Yang ni kamu akan cover lah dalam SEM 2 nanti. Kalau contohnya macam ini, example 1 untuk tunjukkan genetic drift. So dia kata kat sini in small population, kat sini hanya ada 10 pokok sahaja. Tapi daripada 10 pokok ni only 5 yang able to leave offspring. Hanya 5 je yang boleh membiak yang dihighlightkan kuning ni. So kat sini bila second generation yang dihighlightkan kuning ni je yang boleh membiak, pokok yang bunganya warna merah. So end up pada generation yang ketiga kita nampak semua pokoknya adalah warna merah sebab hanya yang berwarna merah je bunganya boleh membiak. Yang warna lain purple and putih tak boleh membiak. So tak ada offspring lah. So itu genetic drift. So therefore bila small population kesannya akan bagi impact pada genotype and allele frequency. Elok-elok generation 1 ada je combination merah, purple and white. Tapi bila third generation semuanya terjadi red. Example yang kedua juga bila smaller population jadi kita akan nampak bahawa allele frequencies akan more to fluctuate lah. Contohnya macam ini last third generation yang white rabbit dah wipe out from the population. So that's why kita tak nak ada smaller population. Okay, second, random mating. Syarat untuk mematuhi Hardy-Weinberg law mesti random mating. Tak boleh pick mates. Maksudnya tak boleh suka-suka hati pilih karakteristik yang disukai untuk mating. Dia mesti random sahaja by chance. Maksudnya kat sini, any gamete have equal probability of fertilizing any other gamete. Contohnya macam ni, coral polyp. Coral polyp ni attach pada batu dan dia akan riliskan sperm untuk fertilize pada egg. So therefore, dia akan riliskan sperm tu dan randomly sperm itu akan land on the egg yang random lah by chance. Kalau macam human being, kalau contohnya mak kata nak menantu Korea saja. So therefore itu bukan random mating sebab nanti kita akan lihat bahawa anak tu dah tak ada dah rupa orang Malaysia, dah ada kacukan kan. So therefore dah tak random mating. So tak boleh macam tu lah, dia mesti random. Okay. Contoh yang lain, kalau yang non-random mating, contohnya pada beetles ni. So beetles ni dia tend untuk pilih yang sama size. Kalau large blister beetles, dia suka untuk pilih yang sama size. Small beetle pun sama juga untuk pilih yang small juga. Jadi kesannya adalah heterozygous tak wujud sangat dah lah sebab dia ikut size pula kan. Yang tengah-tengah size tak ada. And then the third assumption ataupun condition yang perlu dipatuhi untuk mematuhi Hardy-Weinberg law adalah no mutation. Okay, kita kena make sure kan dalam population tu tak berlaku mutation. Sebab kalau berlaku mutation, therefore genes itu boleh deleted or duplicated. Akan ada changes lah. Sebab mutation akan mengubah sesuatu karakteristik yang ada pada individual tu dan seterusnya pada population. Okay, contoh macam ni, patutnya populasi tu kumbang ni dia punya sesuatu panjang. Tapi bila ada mutation jadi kontot. Dan kalau sesuatu yang kontot ini, beetles ni mated dengan another beetles, jadi genes yang sesuatu kontot ni boleh inherited. Jadi akan ada berlaku changes in allele. Number 4 conditions adalah no migration ataupun no gene flow. Okay, maksudnya tak berlakulah migration dalam population tu. Migration tu maksudnya sama ada immigration, perpindahan masuk, ataupun emigration, perpindahan keluar. Contohnya macam beetles kat sini, semua warna brown. Tapi kalau ada brown beetles yang keluar daripada population, itu emigration. So therefore nanti dia akan mengeluarkan proportion dia lah. Dan kalau contohnya beetles daripada lain colour from another population masuk ke dalam population yang beetles brown ni, so therefore akan ubah juga allele and genotype frequency dalam population brown. Okay. Dan last adalah no natural selection. Natural selection ni maksudnya survival tadi. So bila ada selection disebabkan oleh faktor environment, so therefore nanti akan berlakulah differences in survival and reproductive success. Maksudnya kat sini, those yang fit akan survive, those yang tak fit tak survive. Jadi kat situ dia akan bawa sekali allele, jadi akan ubahlah. So therefore allele yang dibawa oleh organism yang tak survive tu akan delete from the population. So that's why kita tak nak ada natural selection. Kalau contoh lah kamu dah datang college nanti, tiba-tiba kat kafe, okay, dia kata yang tinggi tak cukup 150 cm tak boleh makan nasi. Kamu kena makan rumput je. So therefore yang makan rendang kat datang college ni dah makin wipe out from the population sebab tak ada makanan. Okay, so itu natural selection. So ini contoh natural selection di bari dalam cenus kamu. Kalau contohnya tak ada selection, jadi environment yang tak ada herbicide, both herbicides resistant wheat and herbicide sensitive wheat, dua-dua boleh survive. Tapi kalau ada selection, so hanya herbicide resistant wheat sahaja yang boleh survive. Yang tak boleh survive dengan racun rumpai akan mati. Memang habislah daripada population tu. Okay, so cara nak kira Hardy-Weinberg equation, kita ada dua equation. First, allele frequency punya equation is P plus Q equals to 1. P itu adalah dominant allele frequency, Q is recessive allele frequency. Manakala satu lagi adalah equation for genotype frequency which is P squared plus 2PQ plus Q squared equals to 1. P squared
ini adalah daripada dominant allele, ada 2, so maksudnya ini adalah homozygous dominant. 2PQ, tadi ingat kan, dominant allele dengan recessive allele. Dominant allele and recessive allele present pada heterozygous genotype. Manakala Q squared, ini adalah recessive allele 2 kali, so maksudnya itu adalah homozygous recessive. So sebenarnya equation ini P plus Q darab dengan P plus Q, so that's why kita akan dapat equation ni. Okay, tapi syarat nak guna dua equation ni mesti kena mematuhi 5 Hardy-Weinberg law tadilah. So kita tengok contoh. Okay, the allele for black coat is recessive to the allele for white coat. Can you count the frequency of heterozygotes in this population? So from the diagram tadi, kita ada 4 black sheep. So 4 black sheep ini akan carry the recessive allele. Sebab dia dah kata black coat is recessive. So therefore, 4 black sheep adalah homozygous recessive. So kita cari dulu homozygous recessive punya frekuensi. And after that, baru kita boleh cari heterozygous. Dan disebabkan kat sini, dia mematuhi Hardy-Weinberg law. So boleh guna equation lah. Daripada total number of sheep ada 16. So 4 over 16, kita akan dapat Q squared. Jadi Q squared equals to 0.25. So from the Q squared, boleh cari Q kan? Kita punca kuasakan 0.25 akan dapat 0.5, dapatlah frekuensi of recessive allele. Kamu dah tahu allele punya equation adalah P plus Q equals to 1. Okay, so Q dah dapat, boleh cari P. So P sama dengan 1 minus Q. 1 minus 0.5 akan dapat P equals to 0.5 juga. Itu adalah frekuensi of dominant allele. So soalan minta tadi heterozygous kan? So heterozygous simbolnya adalah 2PQ. 2 ni memang attached pada PQ dia mesti kena ada sekali. So 2 times 0.5 times 0.5 you will get 0.5. So ini adalah frekuensi of heterozygous, iaitu 50% of the population is heterozygous over times. Maksudnya first generation pun 50%, second pun 50%, third generation pun 50%. Dia tak akan berubah sebab dia mematuhi Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, question number 2 pula. Farmer have 2,000 goats. So ini adalah total number of individuals in that population. 1,500 of the goats are brown coated. So brown coated ni dia kata dominant. Jadi recessivenya adalah white. So alam minta frequency of dominant and recessive allele. So maksudnya frequency of dominant allele adalah P, recessive allele adalah Q. So soalan minta itu. Jadi caranya apa-apa hal kita cari dulu homozygous recessive punya frekuensi. 1,500 dominant, kita cari yang recessive. So tolakkan je lah. So 2,000 minus 1,500 dominant. So you akan dapat 500 individuals yang recessive. Recessive individual senang nak tahu sebab dia memang completely menunjukkan homozygous recessive. So therefore dia punya simbol adalah Q squared. So you tahu Q squared punya frekuensi, just dividekan saja 500 over dengan total number of individuals 2,000. So you will get 0.25. So daripada Q squared boleh cari Q kan? Just punca kuasakan sahaja 0.25, you will get 0.5. Dah dapat Q. Nak cari P, kita ada equation ni. P plus Q equals to 1. So P equals to 1 minus Q, 1 minus 0.5 equals to 0.5. So dapatlah frekuensi of dominant allele. So soalan dah dapat jawapan dominant allele P equals to 0.5. Frekuensi of recessive allele Q equals to 0.5. Bila soalan tanya, awak kena tulis dalam jawapan, mesti wajib tulis benda ni. Frequency of recessive allele Q, frequency of dominant allele P. You have to assume examiner tak tahu apa maksud Q, apa maksud P, apa maksud Q squared. Semua kena tulis. Okay? Wajib. Soalan dia extendkan juga, determine the genotype frequency of homozygous dominant and heterozygous. So there, kita dah ada nilai P and Q. So just carilah homozygous dominant adalah P squared. So 0.5 kuasa 2, so you get 0.25. Lepas tu frekuensi of heterozygous 2PQ simbolnya. 2 ni must be together. So 2 times 0.5 times 0.5 you get 0.5. So dapatlah jawapan. Okay. So kat soalan nombor 3 dan nombor 4 ni kamu boleh kira sendiri practice. Sebab dah ada step by step dia kan.